50 studenta iz 18 zemalja iz Srbije i inostranstva prisustvovalo je međunarodnoj konferenciji na kojoj su slušali predavanja o prezentacionim i komunikacionim veštinama, javnom nastupu, improvizaciji i sličnim temama. Ja sam Stefan i dolazim iz Engleske. U kampu sam naučila mnogo stvari i upoznala interesantne ljude. Ovde mi se sve dopada. Cilj konferencije je edukacija studenta, budućih lidera. ISAC organizacija je organizacija vođena strane studenta. To je najveća globalna organizacija koja se prostire u preko 117 zemalja sveta i čiji je cilj edukacija mladih ljudi, odnosno naša misija i cilj jeste da kroz organizovanje različitih projekata, stručnih i razvojnih praksi, kao i konferencije kao što je u ovom slučaju International Challenge konferencija o kojoj ćemo danas govoriti, jeste da motivišemo mlade ljude da podstaknu svoj potpuni potencijal. Konferenciju su organizovali Turistička organizacija grada Niša i Turistička organizacija Bele Palanke.